Okay, so testing na tayo guys. Ito na yung winayarin natin. Duplex booster pump. Alternate ang operation niya. Testing tayo. Again, get me. It works. Program natin si BFD para mag-energy siya. Siya. Ayun o. Siya. So then, kailangan i-date natin. Okay, stop. 1, 2. Okay, 1, 2. Naman, okay. Gawin, wala tubig. Dapat i-start yan. Ayan, automatic. Automatic tayo pump 1. Start. Okay, yun. Gawin na. Gawin ang tubig. I-stop yan. Matik ulit. Tubig. Start na. Okay. Alright. Pump tayo. Start. Timer. Start. Pag-pump to operation siya. Okay. Tayo automatic. Alternate. Dapat under to ang standby natin. Timer. Okay. Pump 1. Start. Kita nyo ha. Pump 1 yan. Alternate na tayo. Okay. Ngayon, ang galang tubig, kung nag-stop yan. Galang tubig, start yan. Talo, pump 2. Okay. So, tested naman guys, normal pump 2. Alternate tayo. Sa inyo operation yan. Okay. Tapos naman tayo sa control. Ayan guys, kita nyo. Ayan, sa natin. So ayan. Kita natin. Ayan, pa-power up na yung BFD. Ayan guys. Kita nyo yan guys. Ayan. Ito sa circuit yan. Walang labis, walang kulang yan guys. Pag in-off ko to, alternate, dapat mag-off yan. Okay. So, in-on ko ulit, sa timer yan, start to. In-off ko ulit yan, dapat to naman na-under. I-start natin. Yan, to timer. Alright. Okay guys, yan, nakita nyo. Okay na yan guys. So, deliver na naman yan. Okay, sige, thank you.